So in this video, we will discuss the application of recombinant DNA technology. So salah satu aplikasi untuk recombinant DNA technology adalah in gene cloning. So first, what is gene cloning? Apakah maksud gene cloning? So gene cloning maksudnya adalah production of many copies of the target DNA. So whatever target DNA ataupun gene of interest yang kita ada, so dalam gene cloning kita nak buat banyak copies, exact copies of that particular gene. So in this case, the gene cloning process is done by using recombinant DNA technology. So generally ada dua jenis gene cloning process, sama ada secara in vivo ataupun in vitro. So in vivo bermaksud kita buat proses gene cloning involving living organism. Kalau in vitro pula, maksudnya gene cloning tersebut kita akan buat di dalam test tube, inside test tube, iaitu outside living organism. So for in vitro gene cloning, example adalah seperti PCR, polymerase chain reaction. So itu an example of process gene cloning tapi berlaku secara in vitro di dalam test tube, which does not involve living organism. Okay, so kalau in vivo gene cloning, so itu melibatkan living organism. Usually kita akan guna bacteria. So for in vivo gene cloning, kita akan guna bacteria as the host cell sebagai tempat untuk buat gene cloning, iaitu untuk make many copies of the same target DNA. So dalam silibus awak, kita hanya perlu discuss untuk in vivo gene cloning sahaja. So in vitro tak dalam CS, so saya tak akan discuss in vitro. PCR tu kita tak discuss. So kita discuss in vivo gene cloning using bacteria as a host cell. Next, kita tengok steps in gene cloning using recombinant DNA technology. So ada 5 steps in gene cloning. So first is isolation, second is cleave or cut, third is insertion, fourth is transformation, and the fifth one is screening. So there are 5 steps in gene cloning using recombinant DNA technology. Okay, sekarang kita tengok step-step untuk gene cloning. So the first one is isolation. So ada dua benda yang kita nak isolate, kita nak remove from the original cell, iaitu yang pertama kita nak remove target DNA, second kita nak remove dia punya cloning vector, which is the plasmid. So yang awak belajar cumalah plasmid sebagai cloning vector. So the other 3 example of cloning vector tu kamu hafal saja sebagai example yang lain. Tapi yang kita tengok in detail hanyalah plasmid dalam proses in vivo gene cloning. So ada dua benda yang awak kena remove, which is the target DNA and the DNA cloning vector from the original cell. So since ada dua benda yang kita kena remove, maksudnya ada dua different original cell. So sel yang pertama adalah bacteria cell. So bacteria ni yang kita akan ambil dia punya plasmid. So ingat, plasmid can only be found inside bacteria. So untuk isolation yang pertama, kita akan isolate, kita akan remove plasmid from the original cell, which is the bacteria cell. So yang kita nak keluarkan cuma plasmid sahaja. Kita tak nak dia punya nukleoid ataupun kromosom dalam bakteria tersebut. Kita tak nak yang ni. Yang kita nak cumalah dia punya plasmid. So first step is to remove the plasmid from the bacteria. So sekarang plasmid itu sudah berada di luar bacteria cell. So itu first half of isolation. So next is to isolate the target DNA. So untuk isolate target DNA, kita kena ambil DNA tersebut daripada sel asal dia. For example, kalau target DNA yang kita nak clone adalah gene untuk eye color. So dekat dalam kromosom of the human cell, so kita akan jumpa eye color gene. Katakan eye color gene tu berada dekat sini. Okay? Tetapi masa isolation kita tak boleh keluarkan eye color gene tu saja. Sebab eye color gene tu adalah sebahagian daripada the whole chromosome yang ada dalam nucleus. So during isolation kita akan remove the whole chromosome out of the nucleus, including eye color punya gene, which is the gene of interest. So after isolation kita akan dapat plasmid.
dan juga human chromosome that contain the gene of interest ataupun target DNA. So itu adalah isolation. So okay, next, second step is cleave or cut. So basically untuk potong. So apa yang kita nak cleave or cut adalah dua DNA tadi, which is kita nak cut plasmid dan juga kita nak cut target DNA. So during cleave and cut process, so both plasmid and the target DNA will be cut or will be cleaved by using the same restriction enzyme. So ingat balik, apakah itu restriction enzyme? So it's an enzyme that can recognize DNA at specific sequence yang bernama restriction site and then cut the DNA. So itu adalah restriction enzyme. So in this case, during step 2, both the plasmid and the target DNA kita akan potong, cut, but by using the same restriction enzyme. Okay, first kita fokus dekat cutting process dekat plasmid. So ingat sebelum ni, plasmid mengandungi MCS or multiple cloning site. So semua plasmid ataupun DNA cloning vector mesti ada multiple cloning site MCS. Sebab apa? Sebab multiple cloning site sahaja the only part of the plasmid will contain yang akan mengandungi restriction site. So ingat tadi, restriction site adalah tempat di mana restriction enzyme akan recognize dan potong di situ. Okay, so in this case, inside the plasmid, the restriction site can be found di dalam multiple cloning site. So in this case, yang saya guna dalam example ni adalah GAA-TTC. So ingat balik, GAA-TTC adalah restriction site yang akan dikenal oleh enzim bernama EcoR1. So maksudnya untuk cut this particular plasmid, kita kena guna enzim EcoR1 sahaja. Sebab EcoR1 sahaja yang boleh kenal restriction site GAA-TTC. So once the enzyme EcoR1 recognize GAA-TTC, so it will cut between G and A on both strand of the DNA. So lepas dia cut antara G dengan A on both strand of DNA, so enzyme tu akan break all the hydrogen bonds between the complementary base pairing. So itulah yang dipanggil sebagai staggered cut. So EcoR1 akan produce staggered cut. Dekat mana? Dekat MCS yang kita jumpa dekat dalam plasmid. So since inside the plasmid, only the MCS sahaja yang contain target site ataupun restriction site, that's why EcoR1 tak akan potong dekat tempat lain dekat plasmid tersebut. Dia hanya cut inside the MCS sahaja. So itu karakteristik yang penting untuk plasmid. So during cleave and cut process, only the MCS will be cut by the restriction enzyme. So the other parts of the plasmid takkan kena potong sebab dia tidak mengandungi restriction site untuk restriction enzyme potong. So once EcoR1 cut the plasmid inside the MCS, so sekarang MCS tu sudah terbahagi dua, split into two. So kesannya plasmid itu sudah open, sudah terbuka. So itu cleave cut untuk plasmid. Next, cleave cut untuk target DNA. So kat sini kita nampak kita punya target DNA berada di tengah-tengah dua restriction site. So ada restriction site sebelah kiri, satu lagi di sebelah kanan kita punya target DNA. So target DNA tu tadi eye color gene lah yang kita nak kan. So kat sini kita nampak dia punya restriction site adalah GAA-TTC. So GAA-TTC pun target site untuk EcoR1. So apa EcoR1 buat adalah kalau dia nampak sahaja restriction site, dia akan pergi potong di antara G dan juga A. So tak kisahlah ada berapa site, asalkan nampak ada restriction site yang dia kenal, dia akan pergi situ dan akan pergi potong antara G dan juga A and produce staggered cut.
So since ada dua restriction site, so enzim tu akan potong dekat dua tempat, sebelah kiri dan juga sebelah kanan target DNA. So after the enzyme EcoR1 cut the target DNA at two site, so sekarang kita akan dapat many DNA fragment, dan salah satu DNA fragment tu akan mengandungi target DNA. So ini adalah clip or cut step in gene cloning. Step 3, insertion. So insertion basically kita nak insert the target DNA into the multiple cloning site of the plasmid. So itu adalah insertion. Kita nak masukkan target DNA yang kita sudah cut daripada kromosom tadi dan kita masukkan ke dalam plasmid. Dekat mana dekat plasmid? Dekat multiple cloning site. Kenapa mesti dekat multiple cloning site? Sebab dekat situlah tempat yang enzim EcoR1 sudah potong tadi. Dan bila potong guna the same enzyme yang kita nampak sekarang, both target DNA dan juga the multiple cloning site ada the same type of end. Hujung dia sama, iaitu sticky end. Dan kita nampak dua-dua sticky end ni adalah complementary with each other. So itu reason kenapa dalam step nombor 2 tadi kita mesti potong target DNA dan plasmid using the same restriction enzyme, supaya both of the fragment of DNA tu akan ada complementary end. So bila dia complementary, so insertion tu akan jadi senang. So sekarang kita nampak akan ada complementary base pairing antara sticky end of the target DNA dengan sticky end of the MCS. Okay, so for that reason, that's why target DNA boleh masuk ke dalam MCS. So at this point, target DNA technically sudah masuk ke dalam plasmid. Sebab tu namanya adalah insertion. So to insert the target DNA inside the plasmid. Dekat mana dekat plasmid? Dekat multiple cloning site of the plasmid. Okay, the last step in insertion adalah an enzyme, iaitu DNA ligase akan datang dan akan form phosphodiester bond antara target DNA dan juga antara multiple cloning site of the plasmid. So dekat sini tadi belum ada lagi phosphodiester bond. So DNA ligase akan form the bond between the backbone of the target DNA dan juga backbone of the plasmid. So lepas phosphodiester bond form, so target DNA tu sudah kena lock ke dalam plasmid. So dia tak boleh keluar balik daripada plasmid. So barulah complete process insertion. So this is the final product of insertion. So kita dapat plasmid dan dalam plasmid tu ada MCS, dan dalam MCS kita akan jumpa target DNA sudah inserted in the middle of the MCS. So at this point kita sudah berjaya create recombinant DNA. So this whole thing now is known as recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Sebab apa recombinant? Sebab ingat balik definition of recombinant DNA, iaitu DNA yang contain segment from different resources ataupun from different organism. So in this case kita punya plasmid datang daripada bakteria, tapi target DNA kita tadi datang daripada human DNA. So dua different organism dan dua different sources. So at this point kita dah berjaya create recombinant DNA dengan menggunakan recombinant DNA technology. So transformation basically we want to transfer the recombinant DNA into the host cell. So since recombinant DNA tadi adalah sebahagian daripada plasmid, so plasmid hanya boleh letak dalam bakteria. So that's why in this case host cell kita adalah bacterial cell. So during transformation kita ambil recombinant DNA, kita akan masukkan ke dalam host cell iaitu bakteria. So once the recombinant plasmid ataupun recombinant DNA has entered the host cell, recombinant plasmid tersebut akan undergo proses DNA replication. So daripada satu yang kita insert, after the recombinant plasmid undergo DNA replication,
So kita akan dapat banyak many copies of the same recombinant plasmid yang berada di dalam host cell. So sekarang, each of the host cell akan ada multiple copies of the recombinant DNA tadi sebab plasmid itu sudah undergo DNA replication. So ingat balik, kenapa plasmid boleh undergo DNA replication adalah sebab dia ada origin sendiri. So itu adalah salah satu karakter yang penting untuk plasmid. Kenapa plasmid boleh jadi cloning vector? Dia mesti ada MCS, dia mesti ada origin. Okay, so oleh kerana plasmid itu ada origin sendiri, so plasmid itu boleh buat replication sendiri, independent of the host. So at this point, host itu belum buat DNA replication. Tapi plasmid itu boleh buat replication sendiri. Sebab tu kita dapat many copies of the recombinant DNA. Dan recombinant DNA itu sendiri setiap satu akan mengandungi different copies of target DNA. So sekarang kita sudah ada banyak recombinant DNA yang ada target DNA because of DNA replication. Next, at the same time, when the bacteria undergo binary fission, so binary fission ni basically sel tu buat mitosis. Daripada satu sel akan jadi many host cell. So kita akan dapat many host cell and each host cell has many copies of the recombinant plasmid that contain the target DNA. So selepas binary fission completed, host cell tadi sudah undergo binary fission, so kita akan dapat banyak lagi host cell dan setiap host cell itu akan mengandungi recombinant plasmid tadi. So both of the process, DNA replication dan juga binary fission akan berlaku semasa transformation process tadi. So this particular section kita panggil sebagai amplification. So number 1 dan number 2 ni bernama amplification, iaitu to amplify. Amplify maksudnya to increase in number. So apa yang kita nak increase in number? Ada dua benda. First, recombinant plasmid increase in number by DNA replication. Second, host cell pun akan increase in number by binary fission. So ada dua step in amplification. Okay, so amplification adalah sebahagian daripada proses transformation. Okay, that's why sometimes step 4 kita akan panggil sebagai transformation and amplification. Sebab amplification tu memang akan berlaku selepas transformation itu berlaku. Selepas recombinant DNA masuk ke dalam host cell. So dia automatic. So itu adalah step number 4, transformation and amplification. The last step in gene cloning using recombinant DNA technology is screening. So screening is basically we want to look for, kita nak cari host cell yang mengandungi plasmid dan dalam plasmid tersebut mengandungi kita punya target DNA. So ada dua benda yang kita nak cari. Kita nak cari host cell dan host cell itu mengandungi plasmid dan plasmid itu mengandungi target DNA. So itu yang kita nak cari dalam proses screening. So sebenarnya semasa step 1 sampai step 4 tadi, kita bukan dapat host cell yang mengandungi plasmid, yang dalam plasmid itu ada target DNA saja. So bukan yang ni sahaja yang kita dapat. Semasa step 1 until step 4, kita akan dapat sel-sel lain. For example, yang ni, iaitu host cell tapi tidak undergo transformation. So kalau dia tak undergo transformation, so dia tak ada plasmid. Okay, so maksudnya transformation process untuk sel ini tidak berjaya, fail. So the product is host cell tapi without plasmid. So itu first possibility. So another possibility adalah this cell, iaitu dia berjaya undergo transformation. Tetapi kalau awak tengok dekat dia punya plasmid, plasmid dia tak ada target DNA.
So maksudnya insertion ataupun cliff cut proses untuk plasmid tersebut tidak berjaya. Okay, so no target DNA. So generally ada 3 possibility daripada step 1 until step 4. Okay, so yang kita nak adalah yang ini. Okay, so that's why kita perlukan proses screening. Sebab screening akan tolong kita pilih sel-sel yang kita nak dan remove sel-sel yang kita tak nak. So, untuk screening, an example of screening process yang awak kena boleh explain adalah blue-white screening. Okay, so blue-white screening adalah an example of process untuk screening, untuk step number 5. So, saya akan explain screening tapi in terms of blue-white screening process. So, untuk understand blue-white screening process, kita kena tengok balik component of the plasmid. So, sekarang kita back up sikit, kita tengok balik component of plasmid. Baru kita boleh faham apa yang berlaku semasa blue-white screening. So, plasmid mesti ada 3 main components. So, pertama dia mesti ada Ori sequence. So, tadi kita nampak dah Ori sequence penting supaya plasmid boleh buat replication sendiri, independent of the host DNA. So, itu Ori. Second component yang kita perlukan adalah MCS. Okay, so yang color hitam ni adalah MCS. So, MCS yang akan mengandungi restoration site yang akan dipotong oleh restoration enzyme. So, bila MCS dipotong oleh restoration enzyme, barulah target DNA boleh inserted in the middle of the MCS. So, itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga, so ni yang penting untuk screening, iaitu selectable marker. Okay, so untuk plasmid, so selectable marker in this case ada 2. First is LAC-Z gene. So ada gene LAC-Z. Second, another gene is antibiotic resistant gene. For example, ampicillin resistant gene. So untuk plasmid ni ada 2 selectable marker yang kita letak. First is LAC-Z gene. Second is antibiotic resistant gene, iaitu ampicillin resistant gene. Okay, so first saya tengok LAC-Z dahulu. So LAC-Z adalah gene yang akan produce beta galactosidase enzyme. So kalau kamu nampak dalam plasmid ini, LAC-Z dia ada 2 part, sebelum dengan selepas MCS. So gene untuk LAC-Z dia sudah terbahagi 2. First part sebelum MCS, second part selepas MCS. So ada 2 part of the LAC-Z. Okay, dan LAC-Z gene akan produce enzyme beta galactosidase. So what does this enzyme do? So enzyme beta galactosidase akan hydrolyze satu compound pewarna yang bernama X-gal. So ada satu pewarna yang bernama X-gal. So X-gal ini akan dihydrolyze oleh enzim beta galactosidase dan akan form X dan juga galactose. So X dan galactose adalah produk apabila beta galactosidase enzim potong compound X-gal. So bila X sudah kena release daripada galactose, sudah terpisah, so kesannya X itu adalah berwarna biru. So bila beta galactosidase hydrolyze X-gal, environment di sekeliling akan menjadi berwarna biru sebab X itu sudah kena release daripada galactose. So dalam bentuk X-gal, warna dia masih lagi warna putih. Apabila X tu sudah kena release daripada galactose, barulah warna biru tu akan keluar dan menyebabkan semua environment tu akan jadi warna biru. So itu function selectable marker LAC-Z di dalam plasmid. Second, kita tengok function of ampicillin resistant gene, AMPR gene, iaitu sejenis antibiotic resistant gene. Okay, so AMPR gene or any antibiotic resistant gene
will produce protein that will hydrolyze antibiotic. For example, in this case adalah antibiotic ampicillin. So, kalau plasmid itu ada antibiotic resistant gene, so plasmid itu akan produce satu protein di mana protein tersebut akan break down any antibiotic. So, in this case, antibiotik tersebut adalah ampicillin antibiotic. So, maksudnya, kalau bakteria mengandungi plasmid dan plasmid itu mengandungi antibiotic resistant gene, so bakteria tersebut boleh hidup dalam environment yang ada antibiotik. Maksudnya, bakteria itu tidak akan dibunuh oleh antibiotik. Sepatutnya, bakteria kita akan bunuh menggunakan antibiotik. Tetapi kalau bakteria itu ada gene di dalam plasmid dia dan gene tersebut adalah antibiotic resistant gene, so bakteria tersebut tidak akan mati. Sebab bakteria tersebut boleh produce protein dan protein itu yang akan hydrolyze antibiotik. So maksudnya antibiotik itu sudah tak ada. Sudah kena broken down by the protein produced by the antibiotic resistant gene. So itu adalah function second selectable marker which is antibiotic resistant gene. In this case saya guna ampicillin resistant gene. So for this particular plasmid, iaitu plasmid yang ada lacZ dan ada AMPR gene, so bakteria yang mengandungi plasmid ini boleh hidup dalam environment yang ada antibiotik sebab dia ada AMPR gene. Itu yang pertama. Yang kedua, at the same time, so bakteria ini akan jadi warna biru. Sebab dalam dia punya plasmid ada lacZ. Dan lacZ tersebut akan produce beta-galactosidase. Dan beta-galactosidase akan hydrolyze X-gal. So X-gal akan jadi X dan gal. So X will produce blue color. So next, if the target DNA has been inserted into the MCS of the plasmid, so in this case, what will happen is target DNA will disrupt lacZ gene. Okay, since target DNA berada di tengah-tengah MCS, so target DNA tu akan kacau, disrupt lacZ punya gene. So when the lacZ gene is disrupted, so it will cause the lacZ gene to become non-functional. So when the lacZ gene no longer functional, so lacZ gene cannot produce beta-galactosidase enzyme. So maksudnya, kalau ada target, enzim beta-galactosidase tak ada. So kenapa enzim tu tak ada? Sebab target DNA itu sudah disrupt lacZ gene yang sepatutnya produce the enzyme. So consequently, since tak ada beta-galactosidase, so there is no enzyme to hydrolyze X-gal. So kalau tak ada enzyme untuk breakdown X-gal, so tak ada X. So kalau tak ada X, tak adalah blue color tersebut. So kalau tak ada blue color, so basically dia akan remain white ataupun colorless in color. So dua benda ni kena ingat. So first tadi, tak ada target, ada lacZ. Second ini, ada target, tak ada lacZ. Maksudnya non-functional. lacZ dia become non-functional. So next, during screening, apa yang kita akan buat adalah kita ambil bakteria tadi dan kita letak dalam petri dish, dan dalam petri dish itu akan ada medium untuk bakteria itu grow, tapi medium itu kita letak X-gal dan juga ampicillin antibiotik. So ada dua benda yang kita letak dalam petri dish tersebut, X-gal dan juga ampicillin. So hasilnya, after a few days, so akan ada dua jenis koloni yang kita akan nampak growing inside the petri dish. So the first one is blue colony, the second one is white colony. So sekarang, out of these two different bacterial colony, so kita nak pilih yang mana? So that's why nama proses tadi adalah blue-white screening. Screening pilih yang mana, blue ke nak white.
Okay, so untuk decide mana satu yang kita nak, that's why tadi kita tengok balik yang plasmid. So based on plasmid tadi, kita tahu kalau dia blue colony, maksudnya dia adalah host cell yang sudah ada plasmid, tetapi plasmid itu tak ada target DNA. So itu adalah blue colony punya bakteria. Bakteria host cell yang sudah mengandungi plasmid, tetapi plasmid tersebut tidak ada target DNA di dalamnya. So kita tak nak blue colony, sebab yang kita nak adalah host cell yang mengandungi plasmid dan dalam plasmid itu ada target. So blue kita tak nak sebab dia tak ada target. Tetapi untuk white colony, so white colony kenapa dia white? Sebab dia tak ada X. X tu tidak hydrolyze. Kenapa X tu tidak hydrolyze? Sebab tak ada beta-galactosidase enzyme. So, kenapa tak ada beta-galactosidase enzyme? Sebab lactase gene sudah become non-functional. So, kenapa lactase gene sudah become non-functional? Sebab lactase gene itu sudah disrupted by target DNA. So, that's why kita pilih white colony. Sebab white colony yang ada target DNA yang kita sudah clone tadi. So, inilah dia bakteria yang kita akan jumpa dekat dalam blue colony dan juga white colony. So, kita akan ambil semua bakteria yang ada dekat dalam white colony. So, bakteria tersebut yang mengandungi target DNA yang kita nak. Untuk bakteria host cell yang tak ada plasmid, so this bacteria cannot grow in the petri dish. So that's why tadi ada dua koloni saja, color biru dan juga color putih, dan dua-dua mengandungi plasmid. Cuma kalau color putih, plasmid itu ada target. Kalau color biru, plasmid itu tak ada target. Okay, so untuk mana-mana bakteria yang tak ada plasmid, so the bacteria will die in the medium containing antibiotic because they are being killed by the antibiotic. Kenapa bakteria itu kena bunuh oleh antibiotik? Sebab bakteria itu tak ada plasmid. Ingat tadi plasmid akan mengandungi antibiotic resistant gene. So kalau bakteria ini tak ada antibiotic resistant gene yang ada dalam plasmid tersebut, so bakteria itu akan mati, so dia tak akan grow. So tak akan wujud koloni untuk bakteria yang tak ada plasmid sebab semuanya kena bunuh oleh antibiotik. Okay, so that's why kita akan dapat dua koloni saja, biru atau putih, dan kita akan ambil yang putih. Sebab tu nama prosesnya adalah blue-white screening.